बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज कुछ सियासी बातें हैं, और सियासी बातों में अगर इमरान खान की बात ना हो तो फिर ये कैसी सियासत। और उसके अलावा अगर बात करें तो पीटीआई चेयरमैन गौहर साहब कहते हैं दिल से याह्या अफरीदी साहब को तस्लीम किया है। और 27वीं तरमीम के हवाले से भी जाफरी साहब से पूछूंगा, क्या 26वीं के बाद 27वीं तरमीम भी को आगे लेकर जाना चाहता है तो बानी पीटीआई को क्या रिहा होना पड़ेगा? इस हवाले से आप जाफरी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। अब क्या उनकी जान को कोई ख़तरा है यहाँ पर? बुशरा बीबी को ख़तरा ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा ही कोई अटैम्प्ट हो सकेगी। मुझे लगता है या कोई ना कोई कोशिश, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ना कोई या आईके या बुशरा बीबी या कहीं और, या कुछ ऐसा काम होगा कि जिसके बाद चिंगारी भड़केगी, क्योस बढ़नी है, उसके हालात उस तरफ जा रहे हैं। और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स की गिरफ्त कमज़ोर हो रही है। इस वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो कुछ और चीज़ें देख रहे हैं और वो कुछ और तरफ देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह द टाइम विल टेल, चीज़ें बदलनी तो हैं और आईके ने आना है, पाकिस्तान ने स्टेबल होना है। नो वन कैन अंडू पाकिस्तान, नो वन कैन अंडू आईके, नो वन कैन अंडू द से ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया के बड़े फ़ैसले करेगा, ये अल्लाह का फ़ैसला है, ये अल्लाह ने करना है। गुड। अच्छा सर, ज़मान पार्क से कोई बड़ी तहरीक नज़र आ रही है आपको? कहीं हो सकता है ज़मान पार्क से ना उठे, कहीं और से उठ जाए, होगी ज़रूर। अच्छा, ये पार्टी की अपने लोगों की गलतियां हैं, ज़ाहिर सी बात है। ये अल्लाह ने जिससे काम लेना होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि उसके इर्द गिर्द भी सारे ठीक हों। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, सारे खोटे सिक्के। कोई एक आध खोटा सिक्का चल भी जाता है, कोई एक हीरा भी होता है। नहीं, कोई एक आध खोटा सिक्का ही चल जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई एक आध हो सकता है खोटा सिक्का चल ही जाए, आगे अल्लाह की मर्जी। सर 4 सूबे हैं, 4 सूबों से तहरीक कहाँ से ज़्यादा उठने का वो है? 4 सूबों में जो है ना वो सबसे ज़्यादा है और मुझे लगता है कि पंजाब बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। और सिर्फ 4 सूबे नहीं, गिलगित, कश्मीर और वो जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से चीज़ें उठेंगी और ये चीज़ें ट्रैवल करेंगी। सर हम लोग ना नेचर के असूल को देखते हैं। सूरज भी एक जगह से टलू होता है, फिर अगली जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, साइकिल में चीज़ें चलती हैं। ये पूरा साइकिल होता है। टर्की से शुरू होने वाला साइकिल बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से होता होता अब हमारे तक पहुंचा है। तो साढ़े नाल भी वही सलूक करना है जो उत्थे होया। ठीक है। वो पहला एक साइकिल था जिसने सबको उल्टाया, यानी इराक में, शाम में, लिबिया में, सूडान में, वो उस तरह का साइकिल था। अब ये उस तरह का साइकिल है जिसमें चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है। अच्छा सर, पीटीआई चेयरमैन गौहर कहते हैं कि जी दिल से याह्या अफरीदी साहब को तस्लीम किया है। क्या आपको लग रहा है कि ये पीटीआई के हक़ में कोई फ़ैसले आएंगे इसके बाद? सर कुछ हो सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि 100% नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह अदलिया अपनी चीज़ें मनवाने में कामयाब हो जाएगी और उतना बहुत होगा। ठीक है। ये जुमले एज़ इट इज़ मैं उसके ऊपर कारण बंद हूँ उस वक़्त तक कि जिस वक़्त तक मेरा कागज़ मुझे ये बता रहा है। और मुझे लगता है कि मंसूर अली शाह साहब का जो ज़ायचा मैंने आपको अर्ज़ की थी कि वो चट्टान है, उनको हटा के इधर उधर नहीं किया जा सकता। चीफ़ जस्टिस ना भी बने तो वो खड़े हैं, वो ऐसा आदमी नहीं है कि जिनको गिराया जा सके। बाकी मेरे पास ज़ायचे नहीं है, सीधी सी बात है। जो मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं देखे। मेरे पास डाटा नहीं है मुनीब साहब का, लेकिन मैं उनका ज़ायचा देखना चाह रहा हूँ। वो कहीं से डाटा मिलता तो मैं उसको देखूँगा ज़रूर। या अफरीदी साहब का डाटा जो है वो भी नहीं है मेरे पास इस वक्त। 23 जनवरी 1965 की पैदाइश है, जो देखूँगा सर, रजिस्टर्ड है। हाँ जी, ज़ुबानी तो नहीं ना करना। ठीक है। अच्छा सर, 26वीं तरमीम तो हो गई, अब 27वीं नहीं होती सर। 26वीं में भी रिवर्ट होने के चांसेस हैं। अच्छा, थोड़े हैं लेकिन हैं। ये अदलिया इसके एक्शन लेगी? मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अदलिया कोई ना कोई जो है वो डिसीजन लेगी और चीज़ें जो हैं वो भी डेडलॉक्स की तरफ जाएंगी, चीज़ें उलझेंगी। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि बहुत सारे फ़ैसले, क्योंकि 8 का जब भी मैंने आपको अर्ज़ किया ना, 8 एक साइकिल होता है।
تو جیسے میں نے کہا تھا کہ پہلے 6 مہینے میں جو کریں گے آخری 6 مہینوں میں بھگتیں گے، یہ 8 کے سائیکل میں ریورسل ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ 26ویں ترمیم 27ویں ریورٹ نہیں ہوگی، لیکن 27ویں ہوتی ہوئی ابھی نظر نہیں آ رہی۔ سر اعداد کا کام آپ کا ہے، ہم تو صرف پوچھ سکتے ہیں کہ 27ویں میں 2 اور 7 آ رہا ہے اور یہ 9 بن رہا ہے، تو وہ اب آپ اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھیں clear ہو کریں سکتا گے؟ ہے کہ 27ویں اس کو ریورٹ کرنے کے لیے آئے، اچھا یا 27ویں اس کے کچھ توڑ کے طور پہ آئے، پھر وہ ریورٹ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ٹائم ول ٹیل سر، ابھی تو فوری طور پہ ہم کچھ نہیں اس میں دیکھ سکتے، ظاہر سی بات ہے، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے جی۔ اللہ انرجی بھی ایک وقت سے پہلے اگر ہم یہ بیٹھ کے مطلب ہماری فیلڈ میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی 50 سال بعد یہ ہوگا، 25 سال بعد ہوتا، بتا سکتے ہیں، لیکن اس میں اتنے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں کہ اس کی ایکوریسی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی پیشن گوئی ہماری وہیں پہ ہی کھڑی ہے کہ یہ بن گئی ہے، مگر جو سا ہے ریورسل کے وہ چانس چلنا ہے۔ تھوڑے ہاں، ہیں۔ بالکل۔ اچھا سر، اب عوام اور عدلیہ یہ دونوں مل کر کوئی بڑے فیصلے کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ اکٹھی چلیں گی۔ پاکستان کے جو اسٹیٹ کے ستون ہیں، میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی، وہ جملہ میں بار بار کہتا ہوں، اس کے 100 میننگ ہیں کم از کم۔ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ، ٹھیک ہے، سسٹم ود ان دا سسٹم، بالکل یہ ٹھیک ہوگا اندر سے، باہر سے نہیں۔ وہ جو ٹھیک ہے باہر سے امید ہے کہ جی ٹرمپ آ جائے گا تو سب کچھ بدل جائے گا، تو جی ٹرمپ ساڈا ماما نہیں لگتا، پیدا پتر نہیں آئے گا، سیدھی گل جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، خان صاحب کی نا جیل سے منتقلی کی تو باتیں ہو رہی تھی کہ اڈیالہ سے ان کو کے پی جیل میں منتقل کیا جائے گا، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا کہ یہ وہاں پر منتقل ہو جائیں؟ کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ ٹریول ہے ان کا وہاں سے وہاں کا؟ فی الحال تو نہیں لگ رہا، مجھے لگتا ہے انہوں نے باہر ہی آ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جیل بدلی نہیں ہوئے گی، جگہ بدلی ہوئے کیا گی۔ بدلی ہوگی، زمان پارک یا پھر اللہ خیال رکھے گا بالکل۔ انشاءاللہ۔ مجھے لگتا ہے پاکستانیاں دی بھی تو اللہ نے سننی ہے نا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک چیز، بات سیدھی سیدھی ہے، اپارٹ فرام زوڈک چارٹ، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا کہ جیسے تم ہوگے ویسے تم پہ حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ بالکل۔ ہم ویسے تھے تو ویسے حکمران تھے، ہم ایسے ہیں تو ایسے حکمران آ جائیں گے، آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی نومبر کا اینڈ جو سا ہے نا خان صاحب کے لیے بہت اچھا ہے۔ نومبر کا پہلا حصہ جو سا اگر 2 ہفتوں میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو پہلے 15 دن آپ دیکھیں گے جی تحریکیں چلیں گی، احتجاج بھی ہوں گے، اور اس کے بعد جو سا 15 کے بعد جو ہے آپ کو خان صاحب باہر آتے نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ اللہ کی مرضی سر، خان صاحب باہر آئیں گے یا حالات اس طرف جائیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نومبر تک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف کوئی بڑا قدم اٹھایا جائے گا۔ فیصلے دسمبر میں ہوتے ہیں یا، لیکن نومبر میں کانکریٹ سٹیپ شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس حکومت کا سر کیا فیوچر سر ہے؟ جدو کانکریٹ سٹیپ ہو جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سٹیپ ادھر بھی رکھا جائے۔ ٹھیک، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتے نا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے اس گورنمنٹ کے۔ زرداری صاحب کی ٹانگ کا فریکچر ہو گیا سر، وہ گرے ہیں جہاز سے، وہ نیچے اتر رہے تھے تو ان کا پاؤں مڑا اور ٹانگ کا فریکچر ہو گیا، ان کی صحت کے بڑے معاملات۔ میں نے اصل میں ان کا ریسنٹلی ذائچہ دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے ریسنٹلی بلاول صاحب کا ذائچہ دیکھا ہے، تو میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ آصفہ آ جائیں گی۔ کب آئے گی وہ نہیں پتہ، اللہ جانے۔ اللہ جانتا ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ سلام پاکستان۔